Baik, nama saya Anwar Sultan Kiram Sulu. Sebab UMNO kata saya ejen Sultan Sulu sekarang. Bukti dia, saya nyanyi lagu Tanya Sama Najib Apa Sebab Goyang. Sebab itu saja saya Sultan Sulu ni. Ini pandi kuti. Yang kedua, oleh kerana kawan-kawan gurau masa saya tengok filem Shivaji the Boss, dan saya pakai lagu, pakai style MGR, nyanyi sikit, dia panggil saya pro-Hindu. And then it goes on. Now, sebab tu saya terima kasih Selva, kita buat substantive discussions sikit. Yeah. Now, saya andaikan, assume, you dah baca buku Tinggal, Common Policy Platform, dan tahu lebih kurang beza di antara BN dan Pakatan Rakyat. Now, elections dekat, dan pimpinan politik berebut nak cari sokongan. Dan ada sekarang perhimpunan India, semua jadi champion. Najib pun sekarang champion India. Ya, tak apa. Tapi sudah, politik dasar, leadership ini isu trust. Do you trust or don't you trust? Dan you trust rationally. Dua perkara. You kenal, you percaya orang itu, ataupun you tengok track record dia. Okay, both. Now, UMNO, BN, MIC dah perintah lama. Dan saya juga kerja dengan mereka. Saya juga kenal pimpinan MIC dulu. Saya tak mau kata semuanya tak buat apa pun. Ada. Dan saya wakili satu pandangan yang more objektif. Yes, some things have been done. You know. Tetapi the core issues dalam debate kita atau discourse kita dalam politik ini ialah soal negara kita dan hala tuju, direction negara ini. Apakah sudah mahu sistem yang ada, yang dibawa oleh BN UMNO, ada kekuatannya, ada kelemahannya, ataupun yang kita bawa dalam Pakatan Rakyat? Now, this to me is a fundamental issue. Now, I'm a Malay. In many ways, I'm a proud Malay. My culture, my traditions, and I practice Islam as a religion. Sebab itu bila chairman kata the last sermon of the Prophet, I memorize that. Yeah. He thinks I don't know. I can even quote to him the original Arabic of the last sermon, because that talks about humanity, human rights, and the principle of justice, which unfortunately many UMNO leaders don't even understand. Kalau tidak, dia tidak akan bincang masalah ini. You know, kita buat perjumpaan malam ini, semua bendera keadilan dia letak cross. Kerana dia anggap kita ini terlalu toleran dengan agama lain. Okay. Najib cakap soal lain, dia kerah tentera dia buat lain. Sebab itu saya kata fundamental issue, baik politik atau ekonomi atau kerakyatan, ini yang kita beza dengan BN. Ya. Saya ulang, saya Melayu, saya terima perlembagaan, saya terima constitutional guarantee. Jadi bila umpamanya kawan-kawan Surendran dan kawan-kawan Siva bawa di parlimen orang India lahir 1943 di Batangkali, Ulu, Selangor, tapi tak dapat warga negara. Bagi saya ini bukan isu politik pilihan raya yang Najib boleh sebut, okey kita dah selesai 7,000. No. Ini fundamental guarantee that UMNO, BN and MIC have not been successful in resolving or not able to honor a basic commitment which has been enshrined in a constitution that becomes a constitutional guarantee. Ya. Mana ada negara lepas 50 tahun merdeka lu argue lagi tentang hak you tak jadi warga negara atau tidak. Nah, saya sebut perkara ini, diorang report, dan tentu
Macam dulu utusan Malaysia terus UMNO paper di bawah ni Najib, apa dia kata? Anwar nak jadi champion kepada orang India Hindu yang bukan warga negara, nak dibagi warga negara. Tapi saya tak bagi. Kalau you datang daripada Madras bulan sudah, saya tak bagi. Ya, saya bagi orang yang lahir tahun 43 sebelum merdeka, yang kita ada janji. Okey. Ini bagi saya dalam Pakatan Rakyat is a non-issue. UMNO 50 tahun tak boleh resolve. Dan saya cakap, saya orang pimpinan Melayu, saya cakap di kampung Melayu, saya tak berganjak. Berapa lama kita boleh resolve? InsyaAllah election bulan April atau Mei, bagi saya 100 hari kita selesaikan semua masalah. You mesti sebut soal. Sebab ini soal trust. You don't trust, you don't trust. Saya boleh cakap, what more do you want me to endure? Apa lagi you nak? Pukul, saya sudah kena hadi teruk setengah. Penjara sudah. Bagi penjara 6 tahun, campur 2, 8 tahun. Bagi malu, hari-hari bagi malu. Sekejap gambar telanjang, sekejap sama jantan, sekejap sama perempuan, lepas tu tengok. Saya ingat next juga gambar dengan lembu pula. Because dia tak boleh engage in the debate. Najib tak ada courage nak engage in the debate. Jadi guna ini. Sudah. Ya. Sudah tahu saya sahabat family, kawan yang rapat ialah Rajmohan Gandhi, cucu Mahatma Gandhi. Itu memang old family. I've known him for almost 40 years dan kita jumpa, dia communicate all the time. Rajmohan Gandhi ini salah seorang pillar yang pertahankan the Gandhi philosophy. Ya. Dia sebut politics pun, dia sebut politics of conscience, politik hati nurani, politik yang gerak dari hati sanubari untuk bawa kebaikan dan keadilan. Ya. Now, kita sebut politics of conscience ini dia. Tak boleh kita pertahan ini. You guna media macam negara kuku besi. You control everything. Ada ceramah, you baling batu, nobody gets arrested. You pecahkan bas, tak, nobody gets arrested or being charged. Ini sistem samsing. Right? Now, ini maknanya failure of governance. Itu sebab saya kata isu politik tak selesai. Saudara, kawan-kawan kita dalam MIC, does this not concern them? Never mind we differ politically, but can you tolerate? You tak setuju dengan orang yang baling batu, guna samsing. Apa politik ni? You ingat berani pimpinan MIC beritahu ke Najib betulkan ini? Except tolong Datuk Seri, ni election dekat, kasih lah, kasih. That's all. Saya cakap ni soal fundamental, solve once and for all. Now I'm a Malay leader, I tell you. And saya cakap depan orang keadilan Melayu, orang PAS, orang DAP, does not matter. This is our policy. No, isu affirmative action, dasar ekonomi baru. You mesti ingat 2007 saya craft Malaysian Economic Agenda. You tanya saya terus terang ya. Tahun 1971 saya di Universiti Melaya, saya sokong dasar ekonomi baru. Masa itu kita Melayu insecure. Orang Melayu tengok meniaga tak ada, masuk universiti pun kurang. Okay. Oh, tapi sekarang 2013 dan kita punya kefahaman dah beza. Kalau kita cakap poverty, kemiskinan, ya, ada orang Melayu di luar bandar masih miskin. Ada orang India yang very marginalized, very poor. Ada estate sector yang completely ignored. Dekat Pilihan Raya 40,000 Tamil school, 20,000 kuil. Ayo Rambun Andri. You're right. Ya. Apa beza dengan kita? Sejak 2007 until now, apa beza polisi sekarang? Sudah, is our policy, you know that? Agreed by DAP PAS Keadilan. Tak ada lagi sekolah bantuan modal. Oh, am I pro-Indian? No. I'm pro-Malaysian. I don't care whether it's a Tamil school, Chinese school, Arab school, whatever.
all schools akan diberi bantuan penuh. No more bantuan. Jadi jangan sudah datang kata, oh Anwar cakap mau India, cakap no Tamil school ni bantuan. No, I'm saying to you, all schools. Siapa decide? Parents decide. Okay, now selesai. How much extra? 2 billion, 3 billion. What's 3 billion? You tahu revenue daripada minyak berapa? 80 billion. Revenue daripada kelapa sawit berapa? 70 billion. 150 billion. Tak masuk revenue hotel, revenue cukai pendapatan, cukai korporat, cukai semua tak ada. 150 billion. Tak boleh bagi free education. Tak boleh bagi batal itu PTPTN. Berapa orang keluarga India? Saya pergi itu majlis satu, dalam dewan itu 3/4 yang hadir ada hutang PTPTN. Saya kata kita menang April Mei, saya batal itu hutang PTPTN. Ini education. Anak India dari estate Ulu Tiram, masa depan dia kalau nak ubah bagaimana? Ibu besar dia tahu. It's education. Masa depan no guarantee. Kalau tidak, bapak dia jaga kerja estate, dia kerja estate. Bapak dia kerja ladang. Kalau bapak dia jadi boroh kasar, dia boroh kasar. Apa future dia? Tapi kalau you bagi dia bantuan modal penuh, free education, itu saja hope yang dikatakan upward social mobility. And that, my dear friends, we are committed to. Is this an Indian policy? No. It's a Malaysian policy. Sebab tu kan Malaysia kata, India, apa India ni? Is it, must I say, ini untuk orang India? Kerakyatan? No. Kerakyatan juga orang India. Ya. Orang Cina apa yang tak dapat? Orang asli yang tak dapat? Orang Iban, orang Penan yang belum dapat warga negara ramai. So I say, ini siapa yang berhak dan layak, dia dapat. Bantuan modal kita, oh dalam kita punya manifesto tak ada sebut sekolah Tamil. Aneh. You must understand, we are not talking about Tamil school or child, we're talking about all schools. Ya. Jadi ini, so maknanya saya nak kita punya paradigm, pola pemikiran, kerangka pemikiran kita ubah. So affirmative action, yes. Mana boleh ekonomi meningkat, pendapatan banyak. You know, you tengok ekonomi, berapa banyak sektor yang monopoli. Mana ada negara in the world, tell me in the world, beras, gula, port, airport, Puspakom, kereta api tanah Melayu, Proton. Ni lepas ni election, MAS. Mana itu Melayu? Bila saya tanya dia kata, ini Anwar ni, Dr. Mahathir kata, tengok, dia dengki Melayu dapat. Melayu mana? Kroni you dengan anak you. Melayu apa? Melayu apa? Kuli semua kah? Petronas kontrak, siapa monopolize? Mahathir punya anak. This must stop. So, in conclusion, on this economic question, ini yang you kena faham dari kerangka besar. Ini is going to change. Kita resolve every issue? No. I think there are going to be quarrels, there are going to be fights, there will be problems, yes. Tapi at least the basic issue for the first time dalam sejarah kita merdeka, we solve. That is to me important. Politik, ekonomi, education, kita solve. Baik memang kadang-kadang you kata, Selva kata kita nak kuil di tepi Ulu Tiram, dia kata no tempat tu tak sesuai, tanah tu kami, I'm sure you going to quarrel over this thing. Yes. Tetapi prinsipal ini kita kena laksanakan. Tak ada gaduh. You are not going to wait for elections untuk UMNO panggil semua orang, bagi seorang RM10 ke RM500 yang beratur cium tangan. No. Ya. Ini bagi saya, Mr. Chairman, is a fundamental issue. You must understand about the elections, about our policy dalam Pakatan Rakyat. Saya tak musik, nanti panggil 10,000 orang India, it doesn't matter. But saya nak rayu kepada saudara, I want to appeal to you, to my friends, please, this is the first meaningful chance kita change and alter the course of history of this great nation, Malaysia. And I feel